जय श्रीराम पिला माने आज आमे षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर गद्य विभागर बनवाणी पाठर पाठ्यपुस्तकस्थ अभ्यास प्रश्न उत्तर गुड़िक जानिबा। ताहले चल डेरी न करी आमे स्टार्ट करिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर। ता पूर्व पिला माने जदि चैनल रे नुआ थाओ ताहले चैनल को सब्सक्राइब करि नबो। आ वीडियोटी भल लागिले लाइक शेयर कमेंट करिबो। लेट्स स्टार्ट नंबर 1। पुरातन भारतर छात्र माने केउ स्थान रे रही शिक्षा लाभ करुथिले? उत्तर पुरातन भारतर छात्र माने अरण्य रे आर्य ऋषि मानक चरण तले बसी शिक्षा लाभ करुथिले। ख नंबर प्रश्न केउ मानकर पवित्र स्मृति एबे भी भारतीयंक प्राण रे गौरव जन्माउछि? आंसर भारतीय योगी ऋषि मानकर पवित्र स्मृति एबे मध्य भारतीयंक प्राण रे गौरव जन्माउछि। ग नंबर प्रश्न राजा महाराजा माने जीवन रे काहार आश्रय नेई निजको कृतार्थ मनुथिले? आंसर राजा महाराजा माने जीवनर शेष दशारे मुनिवन तरुछायार आश्रय नेई निजको कृतार्थ मनुथिले। घ नंबर प्रश्न भारतर केउ केउ प्राचीन काव्य नाटक आदि रे अरण्यर कथा कुहाଯାଇଛି? प्राचीन नाटक शकुंतला उत्तर रामचरित और काव्य कुमार संभव रे अरण्यर कथा कुहाଯାଇଛି। 2 नंबर प्रश्न पठित प्रबंधर उत्तर खोजी लेख। क नंबर प्रश्न भारतीय भावुक माने काहेकि प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण करिसंती? आंसर भारतीय भावुक माने प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण करिसंती कारण सेमानंक दृष्टि रे प्रकृति निर्जीव एवं जड़ नुहे बरम ताहा एक महाशक्ति रूपे विद्यमान होई प्रति मुहूर्त रे प्रेरणा देउथिला। एहा संगे सेमानंकर प्रकृति सहित घनिष्ठ मिलन घटुथिबारु सेमाने विश्व प्राण रे निज प्राण एवं निज प्राण रे विश्व प्राण को अनुभव करि पारुथिले। ख नंबर प्रश्न महाकाव्य रे वर्णित महापुरुष माने काहेकि अरण्य रे समय अतिबाहित करुथिले? आंसर महाकाव्य रे वर्णित महापुरुषगण संसार क्षेत्र रे समाजर नेतृत्व नेबा पूर्वरु जीवनर संयम और साधना पाई अरण्य मध्य दीर्घकाल अतिबाहित करुथिले। एभली अवस्थारे न पड़िले जीवनर वास्तविकता संबंध रे मनुष्यर यथार्थ ज्ञान जन्मिब नाही। तेणु सेमाने अरण्य रे दीर्घ समय अतिबाहित करुथिले। ग नंबर प्रश्न भारतीय सभ्यतार परिवर्तन जोगु वन प्रदेश किपरि बदलिछि? आंसर सभ्यतार परिवर्तन जोगु सभ्यता और चिंतार गति केतेक परिमाण रे बाहिक प्रभाव रे परिवर्तित होइछि। एबे आउ ऋषि आश्रम देखिबाकू मिलुनाही किंबा शत शत शिष्यंकर वेदध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउनाही। घ नंबर प्रश्न बनवाणी को काहेकि भारतर वाणी बोली कुहाଯାଇଛି? आंसर आजि पूर्व कालर ऋषि आश्रम नथिले ओ शिष्यगणक वेदध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउनथिले मध्य सेही सहस्र सहस्र वर्ष पूर्वर स्मृति एबे मध्य भारतीयंक मनरु लोप पाई जाई नाही। बनवाणी ही ए देशर सभ्यतार विशेषत्व। एहा भारतीयंक हृदय रे सर्वदा चिर जाजल्य होई रहिछि। तेणु बनवाणी को भारतर वाणी बोली कुहाଯାଇଛି। 3 नंबर प्रश्न सरल भाषा रे बुझाई लेख। क नंबर प्रश्न प्रकृति सेमानंक निकटरे निर्जीव एवं जड़ नुहे ताहा एक महाशक्ति। संस्कृत गद्यांशटी पंडित गोपबंधु दास लिखित बनवाणी प्रबंधर उद्धृत। एठरे लेखक भारतीय भावुकंक दृष्टि रे प्रकृति किपरि महाशक्ति भाव रे परिचित से संपर्क रे आलोकपात करिसंती। शांत कोमल अरण्य रे भारतर सभ्यता और संस्कृतिर विकास घटिथिला। एही अरण्य थिला मुनि ऋषिंकर साधनार पीठस्थली और राजा महाराजा मानकर शेष जीवनर आश्रयस्थली। एही वन प्रदेशर चित्र भारतर काव्य नाटक पुराण आदि रे चित्रित होइछि। सेथिरे वर्णित घटना सकल कविंकर पूर्ण प्राणता प्रकाशर माध्यम होइछि। एही अरण्य प्रकृति भारतीय भावुक मानकर
ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ କାରଣ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏପରି ମହାନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ହୋଇନପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। 3 ଖ. ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାହ୍ୟିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବନବାଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ବନ ଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ। ମହାକାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଯମ ତଥା ସାଧନାର ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥିଲା ଏହି ଅରଣ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତାଗଣ ଭାବୁକ କାନରେ ନୀରବ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲେ। ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେସବୁ ବାହାର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବର ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ସେଠାରୁ ଆଉ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ବନବାଣୀ ଭାରତବାଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ହେଲେ ସେହି ସ୍ରୋତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାସିଯାଇ ଦେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ହରାଇବା ଅନୁଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତଥା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କରେ ଅଛି ଯୋଗୀ, ମୁନି, ଋଷି, ରୋଗୀ। ଯୋଗୀ, ମୁନି, ଋଷି ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀ, ରୋଗୀ ହେଉଛି ଅଲଗା। ପ୍ରୌଢ଼, ନାଗରିକ, ବାଳକ, ଯୁବକ। ଦେଖ, ପ୍ରୌଢ଼, ବାଳକ, ଯୁବକ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆମର, କିନ୍ତୁ ନାଗରିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ। ଗରେ ଆସିଲା ଆମର ବନ, ଉପବନ, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ। ଏଠାରେ ପର୍ବତ ହେଇଯିବ ଆମ ଅଲଗା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କାବ୍ୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ନାଟକ, ପୁରାଣ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଇଯିବ ଅଲଗା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ତରୁ, ବିହଙ୍ଗ, ଦ୍ରୁମ, ମହାଦ୍ରୁମ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା ହେଉଛି ବିହଙ୍ଗ, କାରଣ ତରୁ, ଦ୍ରୁମ, ମହାଦ୍ରୁମ ବୃକ୍ଷ ଗଛରେ ଯିବ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବିହଙ୍ଗ ଯିଏକି ପକ୍ଷୀରେ ଯିବ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ 5ଟି ଶବ୍ଦ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ କରିବା। ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ହେଲା, ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନୋରମ। ତାପରେ ଆସିଲା ତରୁ ଛାୟା। ତରୁ ଛାୟା ତଳେ ବସି ଋଷି ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଜସ୍ର ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ ଖେଳିଗଲା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ରାମବାବୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଧନା ପୀଠ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ଭାବରେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ସୁପରିଚିତ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବନ୍ଧନୀରୁ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ପାଠଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖ। ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଲାଭ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେବ? ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଅଛି। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ କାନରେ କି ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତଳ କୋଠରୀମାନଙ୍କରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରୁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେତୋଟି 2 ଓ 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କର।
ताहले देखो एठारे अनेक गुड़िए 2 आउ 3 अक्षर विशिष्ट शब्द साधव वन साधव बसा धव स्वर नगर नर गर स्वन रस सभ्य मर सर सम अर्क संपर्क दर्शन मन दम दमन नद। 8 नंबर प्रश्न प्रति वाक्यर किछि अंश क स्तंभरे और किछि अंश ख स्तंभरे दिया जायछि। 2 स्तंभरे परस्पर संपर्क थिबा वाक्यांश को एकाठी मिलाई लेख। क नंबर हला प्रकृति सेमानंक निकटरे निर्जीव एवं जड़ नुहे। 2 नंबर हला बनवाणी ही भारतर वाणी। 3 नंबर शत शत शिष्यंक वेदध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउनाही। 4 नंबर अरण्य ही सेमानंकर साधना पीठ थिला। 5 नंबर वनस्पतिर महात्म प्राण रे अनुभव करुथिले। तापर आसिला 9 नंबर तळे देइथवा शब्द गुड़िक मध्यरु निर्भुल शब्द गुड़िक बाछि लेख। क कोटा निर्भुल तामाने कोटा ठीक जरे आकार जा तरे दीर्घ इकार ती य। तापर ख रे ब रे हर्षई बी तालबेशरे एकार से तापर मूर्धन्य स। ग हला वाल्मीकि ल रे म फला दीर्घ इकार। तापर घ निर्जीव न रे हर्षईकार नि ज रे रेप दीर्घ इकार जी ब। ताले पिला माने आशा करी भिडियो भल लागिथिबो। थैंक यू। जय श्री राम।